ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ରେଡି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଷ୍ଟେଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଦୋସା ହେଲା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍। ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ। ମୁଁ ମାମା କହୁଛି ମତେ ଟିକେ କାଖ କରିକି ନିଅ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଡାନ୍ସ ଅଛି। స్పీడ్ బర్ఫీ సో చలో రెడీ సాంగ్ ଆମ ନବୀନ ଏକଡା ଆମେ ତରଫରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ସାନ ସାନ କୋଟି ପିଲାମାନେ ଆସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ బర్ఫీ బర్ఫీ ఇప్పుడు నువ్వేనా నెక్స్ట్ నీదేనా సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందా నీది ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନ କି ଓହୋ ତମ ସିଙ୍ଗଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ନା ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ କୁନି ଝିଅ ବରଫି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ସଙ୍ଗ ରେଡିରେ ଅଛି କି ఓహో ఈ హీరోకి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలా అరే నీ పేరేంటనా కార్తీక్. కార్తిక కార్తికేనా ఏ కార్తిక్ ఏ కార్తిక్ అదే ఏ కార్తిక్ నీకు ఇంటి పేరు లేదా బి కార్తిక సో మన కార్తిక్ కూడా ఎలా చేశాడు ମତେ କଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ఎలా చేశాడు సో సూపర్ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଙ୍କର ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଡାନ୍ସ କଲୁ। ଦିଦି କହିଲେ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଯିବ। ହଉ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।